Halo semuanya, nama saya Noel dan Noel Legends. Ya, masih susah ngomongnya. Dan selamat datang di perayaan 50 subscriber. Yeay, baru bikin ini yang kedua ya, video kedua udah 50 subscriber. Aku nggak tahu cara dapetinnya gimana. Tapi alhamdulillah udah dapat 50 subscriber. Jadi gua akan merayakan dengan ya sesuai thumbnail dan judul, seluruh alur cerita Five Nights at Freddy. Ya rencananya sebenarnya gue mau main gamenya dulu, tapi udah 50 subscriber ya sudah lah teman-teman. Syukurin aja. Jadi ya 50 subscriber ini semoga kedepannya bisa 1000 dan itu dapat adsense lagi. Oke teman-teman, selamat enjoy soal cerita Final Freddy. Dan sebelumnya kayak aku minta maaf dulu karena nanti mungkin banyak kesalahan, tapi ya sudahlah, udah amat. Jadi enjoy aja ini selalu cerita Final Freddy. Menurut gua udah research di mana-mana, tapi ya sudah lah, dapatnya ini teman-teman. Ya enjoy aja lah. ya ya kayak gitulah teman-teman, enjoy the video, bye bye. Oke, cerita berawal dari kerjasama William Afton dengan Henry yang mendirikan sebuah restoran bernama Fredbear Family Diner. Ya, Fredbear Family Diner, kalian pasti tahu ya. Oke, lanjut ke ceritanya. Suatu saat ide Afton ditolak oleh Henry dan saat itu William kesal, alias William Portugay kesal dan putus kontrak dengan Henry dan memutuskan membuat restoran sendiri yang bernama Circus Baby Diner. Mungkin suatu saat putri dari Afton, Elizabeth Afton, terbunuh oleh Baby karena kesalahan mesin di dalam Baby yang menyebabkan arwahnya terjebak di situ. Ya, karena itu semua anak adopsi William selalu dibully oleh saudaranya Elizabeth, dan Nightmare di FNAF 4 ada mimpinya saat koma akibat Fight of 83 atau 83 disebabkan oleh saudaranya Elizabeth. Lanjut, di saat itu William stres berat dan membunuh 5 anak, dan salah satunya adalah arwah Cika. Anjingnya dibunuh Afton tapi menipu anak itu dan mengajaknya ke tempat yang sunyi untuk membunuhnya. Hari ini sama kayak di hal ini sama kayak di minigame FNAF 6 yang fruit apa itulah ya. Lanjut, Afton senang dengan hal keji ini dan membunuh 4 anak lagi di restoran yang sama dan meletakkan di dalam animatronic. Dan puppet atau marionet, yaitu anak yang pertama kali dibunuh oleh William Afton, tergambar di minigame FNAF 2 membantu jiwa-jiwa yang ingin balas dendam. Lama kelamaan restoran itu mengeluarkan bau busuk dan pada akhirnya diganti oleh toy animatronic yang sudah dirasuki oleh 4 jiwa sebelumnya. Pada suatu saat ada petugas yang sedang mengecek keadaan animatronic tapi digigit kepalanya oleh Mangle, bisa disebut The Bite of 87 atau 87. Michael Afton ada anak pertama pertama William. Di sini dia bertugas di tempat Baby berada untuk meneliti kejadian adiknya yang telah terbunuh. Tetapi Baby atau adiknya sendiri itu menjebak kakaknya dan terbunuh oleh Scoop Room, dan tubuhnya dipakai oleh Ernest. Tapinya itu dia tidak terbunuh. Ya, kelamaan Michael mencoba memakan Ernest saat berjalan-jalan dan Michael sudah busuk. Tapi belum mati. Ya, belum mati. Ini seperti minigame FNAF Sister Location ya. Suatu hari Puppet melihat anak kecil yang sama seperti dia, tetapi karena hujan tubuh marionet rusak karena air, dan ternyata semua ada halusinasinya sendiri, sama kayak minigame di FNAF 6 kalau kalian main. Bersama dengan cerita di minigame FNAF 3, William mencoba menghancurkan animatronic, tapi arwah kelima anak itu masih ada dan menjebak Afton ke Spring Bonnie yang telah rusak akibat ketekanan tubuh Afton dan bocor wilayah itu.
Lanjut ke main story. Springtrap berencana membakar Fredbear Fright dan Springtrap melarikan diri dan mencari wadah baru yang bernama Scrap Trap di FNAF 6 atau Five Nights at Freddy 6 atau Pizzeria Simulator atau Freddy Fazbear Pizzeria Simulator atau I don't know. Henry merencanakan untuk mengakhiri semua keji ini. Dia memancing puppet ke Lefty yang dia buat, Springtrap yang menjadi Scrap Trap dan Scrap Baby, sama Molten Freddy yaitu arwah Golden Freddy atau anak kelima yang dibunuh oleh Afton. Michael, satpam FNAF SL Sister Location, dipilih untuk melakukan rencana Henry untuk menghancurkan seluruh animatronik yang ada. Henry dan Michael mengorbankan diri untuk menyelamatkan putri Henry yang dibunuh pertama kali oleh Afton dan Elizabeth, saudari Michael dan rekan kerjanya dulu, Henry, William Afton. Pada akhirnya restoran itu terbakar tanpa sisa apapun dan arwah mereka semua tenang kecuali William Afton. Persis di ini FNAF nanti akan berkejutan. Kalau tentang Glitch Trap saya kurang tahu karena itu ada game khusus VR, jadi maaf teman-teman. So itu semua adalah seluruh alur ceritanya. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau ada salah kata atau kurang jelas. Thank you and bye bye. Oke teman-teman, segitu dulu ya cerita seluruh alur cerita Five Nights at Freddy menurut gua dari hasil research yang telah gua lakukan teman-teman. Gue ini maaf kalau ada salah kata atau apa-apa, soalnya gue sambil baca buku itu teman-teman, gue masih newbie. Jadi ya udah, tinggalkan komen, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Stay tune sama channel, keep always famous teman-teman. So thank you sudah lihat ya, thank you sudah 50 subscriber. Bye bye. You played right into our hands. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? No. This was a gift for us. You gathered them all together in one place, just like he asked you to. All of those little souls in one place, just for us. A gift. Now we can do what we were created to do and be complete. I will make you proud, Daddy. Watch, listen, and be full. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth, if you still even remember that name, but I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift. Nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace and perhaps more waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's
It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication.